بسم الله الرحمن الرحيم. قوانا ويدرج غلغي خلق وعشاق يتش كونغرسية إن شاء الله ديك دا شقيقي نو زيان شلتها وي وعشاق يتش محتاجي وي أبشر ناسيونالي ميتينجي مغاسي از ميتينج قوان كونغرسية لدين زين تخدو لدي حلقي قيكرل دي دوش كيش ناغ تيش حباك بيزن بوش ناغ قيكرل دي دوش لار خطوخ قطعس دو خاطر جد وقتهش خانه социальных сетях حتى وقت جد جوب طلعت دي عندات هني على شيء دق خاطر جد دي دق ديش الحمد لله نا صار وي حت درجة حقول دي أصلا نيدي هنا بس درجانيو تسجدش по смыслу цан وي جوب دهانس تعلم بقدر يالش социальных сетях انستغرام فيسبوك دقش أقهيجات غلا كيجي نخ ميخكري شمالي وجا سترينسش كبوبليكاتس جيش ياز ديش داح دورج ديش وجدالج دهم اسبولخ داخو يعني اسبولخ حت قوان خد وجا мероприятиен сол تحيو وجا بشر национальный собрание митинг магаз خد بولخ قش أو أب بولج وشين قادي نهدي نهاج أو أكتيفنا بول ببوجة دي خدرت خ صوبتك أستا كيش تاعك مكرش أبرت سديان لا هذا روح بولج أو بياب تار يعني على شيء دق ت إنستغرامي ت فيسبوك ويقيء يعتقي هم وين أول وقت جا فدرال نسمي بقى هم دات نجح يواتر مارك تدوها تار واش بيج بولج أو ناق بيام مسدوش دار ديانت مسبوش ناها خين تو مخ دولج دهم شبوه دبح بيسوش جديس بنا وعطيه خد درفدر مش نتصنعني كونفليكت خجولش وين قمش تقي إيش قميالة سجى غيبة تش قميالة تسديش دي بعد سديش دي كده تأخ خوان لوم ترتس بيرو خول زي أبشر نتصنعني ميتينج خدو جاوب برسا شاك مثلا شاك كيش ناقة قصة كيش ناقة حد دول أنا خير الله عدش حد دول قمن خطر دأس يتا ويدق خلي ويلدو خلا ويدول داخل ترى ديك أخده هنيالش أدم قوي قش بس واشت دهت استخن زك برو نقلة بوخبش بوخش نخبة يوريستش بهستوريكش به شيء هنقلة بوخبش بوخش أدم رمين الكونغرسيش بو نخبة بوخش قايقش تاع ميتينج يكيتش بوخش نخبة از ميتينج سانكشن روتيا عدل زرز شيء حيني حد يحكي شيء خيط جو زعم حال يعني داق خاطر اشتقي حوخش دو خاطر اشتقي اشدرك خاطر جو تيب باردج نو ما عاد سأدوش دو خدو خاطر جو حت خاطر ديو نتو حقيقة خاطر جوش حلق الخاطر ملاد ير دن ثاني واشا قيتر الصبراني والصو ميتينج والصو بيدات بيكيت اللي دن ثاني نيست ميوخي جا دق خاطرش ويت كمان تارجع جو نيست ميوخي دن ثاني نيست دوتسين دا إن تخو تدوا جا قمال جدوس دقش ناحت سان ديشا ناحت سان قمال سات واخ تحن سقو تحن ديشا سقو يعني داس توكس حارم ده تخوك أنا رفت بوصب سجاشي دوازو لوردر واجب ديانت واجب ده شيء سق دوازو لورد ديج و شيء هم حديق ديج و حلق زامن شا حلق بوصل ناح باها يوجا زامن شا تا لبوي تا هم ششتيق يحتاج شوتها يتسنترال دي هنا تا بارك اللي تا اولي تلي واشاقتي ماجيكي واشاقتي يتحن مهتي ويرت واشاقتي وي دي هنا مخلي عش حلقاي وي داخل وي دي باخش خان حواشاقتي قلة جوي عليه مخ واشاتي مخ قلة جوي عليه حواشاقت شيء حم دوتش خنت السنة نخ حواشاقته وحمن رياض داست خوي حم نيس خيتستون حم تكون خوش ده خد يزر يعره از دنت او حرم دوش حم دات او مسنه جاك خاتات استخوك حرم دات حنسقو اندات واجب ديانت شيء حم لور در تمبولي وي غاسقي عدل غاسقي ارسي زكون دولتش وي بقده كونستيتوسي دولتش بقده اجرح بوسو دنجرح دولتش بقده غلا عادلا وعادة تقدر تشوفه بقطة ويدوز ولوردش دوي
صدق هاد سخاتر أش جوبته سجوز حارم ده يعني داس تخوك وأخدوك خاتر خاتات يا اللي شوج ده ثاني شناخ يحم اشتخت مقالر مارك شاء الله ده تسوى برستان خوتن دواج ده قالنخ بتيجي ميتينج قاعد صدق هديونه حارم ده زوج أول أن ما تيجي دنو زيوخي إس حارم ده يعني دنو ياخش ده هم ده أساس عادته نسبق ده تيجي تواجه كيتا تواجه كيتا بوج بانخ إيش قالنخ باقي نخ بوش تيجي ثاني وقت يعني بس سشقي وأول شوية أرتو ميتينج حبي أحكي صوت إيش صوت هم دولجات صوتي هنا سيقمت يعني تدينا تشيل تجلاه تابش باقي نخ بوش دقة برشتاق شيء ترتي خادي هنا شيء أدلنا قالنا حلوت إيش كادينا شيء زون خنيتر ترتي شيء لام زوم وقتك خنيتر أدلنا نو زدن ثاني نيس ده تياخي تستحمت أساسته سنة تسقط بوديات نو قاستو أحمد زي تيجي وبرز أيدي عشانه تو ديك جوب تلي بعضي علش معنى خوش حابي حكا تابع ومعنى حابي حكا وش لاحتش بلاري يقالنا شبه تأخوش بري أرتو تو سنة جوب تلر تأخ قطع خاطر ده حتى أختش خاطر داتس دقة شارت شيء بيزم باتش خبرش تاستو هم خودتيش تا وال تاق هم خوت دات واش ميتينغ اش واش كتر تاق هم خوت دات واش تاق هم خوست دوش دات خوست موتيجات عاجي قمي راجدو تسار اش هم جياز دي و بروسش حتى هي تا كمي تاريخ جاز تسار هم خوست نت حنيالش هم مش خوستو ت ناخ جسن دي هنا ناخ جخيتش كاحت كل جازيا تبع قلاتش هو مقبول جاي اورا كل جازيا سي خواتش مالدو هم نرو شهت شيء زكون نرو شهت شيء عياز زكون نرو شهت جه دادن سارز لا دادن شطيها نخار بيانه يقم ده يمخب تقدر يستاج ده عند يتا ديت دينا يرجع رشي تيست والش ورشي موج جورناليست تيست والش ليش اشتغلت برحششت ايش بوشان از غلط مقبات از این اتنين بوشيتي это древняя Греция حاجه революция достоинства حاجه название статья название штех каже تيست بولش غاسقي журналистиш арах барыш تيست بولش مچو از دي حمد اوجليل در مچو اكورات خص بوشه بول ديت دينا وشيل ارلحتر شو مچو ديمقراطي развитую يوج نخدشو يا حاجه قم يالدوش شغلش يرجرسين خير غلط قم رياض واتك موسكوين خير بانموش برستيس باچان خير غلط قم اودل دواتسلجي حيباج دواتسلجي ارك حتى ماك حم شقت دواتسلجي طبعا حديات سارس يرخين دولار سون خيتر سادد داتر حديات غلط شرياز بواتسل ديانت از نيسد دالر طبعا ويزات سؤالي قوان صار وين حدد دواتش حمدات يربيتا ان دولاري صاغش وين صار حدد دواتش حمدات يرجع محمد بيدن بات يرجع يستخلي رقم دات از ميتينغش سبراني جلي يزت ياخش بوناخ محمد دوي ديونس قداخ از ميتينغش حيش قون خدار بولش يغلى قم ده ير اشتباه بيزم بولش ب ير شيء قم شيء ريسبوبليكوش شيء زكونش دولش شيء عادل دولش ده بيزم بولش ده تخو نخد ياخش دوتوتش ميل قم يا دادوتش اوش دادوتش غوزدومي دوتش قم يا دادوتش مخ خبر مش بيان بات صحبيت اتصواج هم خدات تاخينا رياض واج قم يا دوش واو تاهم خصودات تاهم خصودات فتنة دي ياخش هم تاع 10 مارك تاچار وال اشت زوم حدال زوم تاع 10 دواد زوم قام يتاخ 10 دواد وجا يخطو شواش بس 10 دواد سدو ها حوار شي حوار باخ ترى حوار يسوك حتى حوار يس يعني قمن موبروس دير يقمن موبروس ده ازدوات جي ومسني اشارتي الحمد لله ديال ايت مساني ويبرت بل ودا خيتات ويديق دندي عش باب وبغد بها نخ سان خيت تشقد عندات ديت تلامز جدات خطبه ديش شانه مفتي طريقي واج وامامس ديش خطبه دايتي اخ حنزلت مفتي طريقي واج خمباتي عش وامامس دايتي لامز دو صار شيء قال يعني حوت لامز يلي يعني خص حياتي لامز دو مس بوج بابوس بيجر سن دايتا لا اله الا الله محمد رسول الله الله وسبوس بيجر سن دايتا بريش اداخو كيك دي بيزم بوج وسق كومنتاري يا خد محمد سن الله شبيق بوب سو كيك دي دجدلي كيك دي تسدوي تسديش بعد از مود هم جوي برت بوج محمد استيزوي هني على شوي دوق بروبلم وجوج نخدو مس ورا كيت تجدار نخدو مثلا تعدش حلت تجلاش قمد وي نقي ايغي شوج نخدات وي ايغت ايغ جو وي برت حيات بيت الله خواستن بيج دو دجي
Allah'ı hastolucu dadık diye zıvayı kaham kek diye tsığırtış. Suduhu çoğu peyt biyam tsınatına peyt biyam bahti ağızda hamını har uçdu ağızda xahtırış komentarıştı yok bizde şu an. Peyt çoğu biyam alhamdulillah. Allah kamdolik kayınt hançuk ya abort boza oldu inşallah. Так, последний уже хатырды, изим доқад, троллиш сарияз уже хатыржды, нехтырж бехирартыжы, ахшдан ди, ахчалилж нах бажи. والله بالله تالله دندات سنسجى أخش مدندات أخش دن أخش تيلج دوج ده حما يحم يتي شيء قونه بوجنا هذا يحكي شيء تبع كواش تدوات شادية وده قلنا ده حتى وجه هاي يردس سوق دوج ده أخش يحم يستاش ونا ساخ خدس ونالي سديان ترالي ساغن أخش تيتسر أس أخش حقول ديات ما استعشان خين مش كل دو سنة فحي تاخو أشوت نست مالدو حمد از أخش سجاتين دات از هات مثلا از بارخوی احمد یا وقتك از لوار از وقتك از لوار و از تحمل از مالله تشانه يعني از سی دولج و یحیی دولج و دین دولج و کیشنا لوار از hani از چه دینون دولج ولی دینون دولج از ویتری بونس ایمان دولج از ویتری سو اشت بوسد نیاخ دیگه دوشت دوش بس برتو بوش بس قمی عدود سداتر سن کوات خداش تاج از و وقتك حلق لاتش وقتك از اور کمیته یقی واج و zu wacht geht troda quasi anschreien zum boacham zum Beispiel بيتسري zum boacham zum Beispiel بيتسري يحما وجاه بقدر شان تخص كوا quasi anschot ja تخيلار خاشلو اتدق الوار واخذ hani alchet zum كوا خنز بوج boacham مسكو واخذ وقت كوس مسكو hani alchet غلا مسخن صاحما ديك وقت شخن انه شي مسكو واخذ سبوس سودا وقج على حرس hani alchet Sen is do ajax bes miljoenen dollars deals ولا الاستثمار شكواه قوات إيش بحبار يسي أور كمية deals ونخ بحبار سودا إذا خرطو يوتش خرطو يبوسنا هتقول يرتجي شيء كمان دوغلج أربعين بوناها إذا داس سودا الله برتع بوبي بالشيء أتو بخوي. زير سمعت لده بحاول وين أنا في مصر لقيت لو شتي بحمياولي أنا عش دوقج بقى أنا بس هم خاصة عش بوتش وما تقيت بتصوي عشان ده إيش سمعت لده. Насчет пропаганды, которая ведется ингушской властью, руководством и отделами, которые работают в его администрации, она ведется очень активно, и это газеты, это ТВ, это сходы, которые, слава Всевышнему, удалось разбить, и ни один из этих сходов он не прошел так, как они хотели. Это были рупоры Магаса, именно администрации Магасской, которые пытались вешать лапшу на уши людям. Зачем они вообще собирались и пытались объяснить соглашение, которое уже заключено, не совсем понятно, это никак не исходит из логики, потому что такие вещи надо было делать тогда, когда мы просили, в буквальном смысле слова, уговаривали и главу, и руководство всей республики, и парламент объяснить нам, что там происходит. Но нас просто проигнорировали, а сейчас они пытаются просто уже смягчить сердца людей и обмануть их тем самым. Ну, слава Всевышнему, как я уже сказал, ни один из этих сходов нормально не прошел. Более того, они помогли нам, всему оргкомитету, население, которое было и так настроено против людей, которые туда приходили, против этой пропаганды. И таким образом разбили все эти сходы. Более того, на этих же сходах мы заполняли протоколы, голосовали за делегатов. По 3 делегата были избраны от каждого населенного пункта. И таким образом они, наоборот, нам принесли пользу и помогли в этой работе. Касаемо ТВ, касаемо НТРК, пропаганды, которую они ведут, я, если честно, удивлен вообще, как они могут себя так вести. Даже если они не патриоты, даже если им, грубо говоря, они равнодушно относятся к тому, что происходит в нашей республике, то я несколько раз пытался выйти на работу на это же самое ТВ. Я помню ту самую цензуру, которую выставляли. Я не хотел вмешиваться в политику, поэтому старался выйти именно в спортивную редакцию, но даже там нас преследовала цензура, поэтому я даже не вышел работать. Получая такие зарплаты и продавать родину за это, ну, получается, значит, это есть их цена. Их красная цена — это 13-14 тысяч рублей, которые они получают. И как они их получают, мы прекрасно знаем. Более того, газеты, которые совсем недавно встретились мне в нашей Сурханинской школе,
Мне сообщили о том, что туда принесли огромный тираж газет. Названия у этой газеты нет. Это такая желтая газетенка. Она создана где-то в кулуарах. Не отмечено ни редакции, нет ни одного имени автора этих статей. Нету названия типографии. Но зато есть провокационные статьи. Есть статьи тех, кто поддерживает эту власть. А также есть и слова, вырванные из контекста. Поэтому мы взяли и сожгли весь этот тираж демонстративно. Благо нам в этом помогли и учителя, за что им огромное спасибо. И таким образом мы решили этот вопрос. Мы говорили о том, что это исходило из местной администрации. Естественно, местной администрации был дан приказ свыше. Скорее всего, это районная администрация, ну и так до самой администрации главы, до самой администрации главы. Но это не означает то, что в администрациях работают люди, именно в частности, скажу, в Суровинской администрации работают люди, которые за эту власть и за то, чтобы отдать земли. Более того, там есть люди неравнодушные, которые работали и работают, продолжают там работать, но при этом они участвовали на митингах, они поддерживали все эти акции, и эти газеты обошли многих из них стороной, то есть они даже и не были в курсе этого. Но, слава Всевышнему, мы сейчас с ними поговорили, с некоторыми из них, и хорошо друг друга поняли. Их, мягко говоря, подставили вышестоящее руководство. Те же люди, занимающие высшие посты в районных администрациях и в сельских поселениях. Насчет СМИ я хотел бы сказать огромное спасибо выразить абсолютно всем изданиям, независимым, которые работали на протяжении всего этого времени и продолжают работать, собирать информацию, они звонят, они постоянно в курсе. Более того, это журналисты со всех уголков России, и это блогеры, поэтому я хотел бы выразить им огромное спасибо и пожелать им успехов и удачи в дальнейшей их работе. Надеюсь, что они также будут объективно и правильно подавать всю информацию и все, что здесь происходит. Насчет братьев и сестер, которые работают в соцсетях, то есть они поддерживают нас, помогают, они приносят огромную пользу, они вычисляют проправительственных троллей, которые пишут всякие статьи и ведут пропаганду по дискредитации оргкомитета митинга и по нарушению нашего имиджа. Насчет митингов я также выражаю огромное спасибо тем, кто стоял там в течение 14 дней, несмотря на все эти трудности. И призываю их также прийти послезавтра, 31 октября, и показать в очередной раз наше единство, наш башт и нашу силу. В единстве есть наша сила. Насчет тех вопросов, что некоторые говорят, что неправильно то, что там собираются мужчины и женщины. В первую очередь я хотел бы сказать, что мы общались с алимами и с учеными. Более того, они сами с нами же участвовали на этих митингах. Для женщин отведены специальные отдельные места. И поэтому, если честно, мне многое из этого непонятно, когда говорят об этом. Насчет фитнес, да, я понимаю, но мы делаем все, чтобы обойти это стороной. И могу сказать от себя, я не видел фитнес в том, что мы собрались и показали свою силу и свое единство. А те, кто говорят, что ничего от этого не изменится, вы понимаете, есть такое мнение, что надо бороться до конца. Надо делать все, что в твоих силах, чтобы завтра ты смог смело смотреть в глаза своих потомков, и чтобы они не стыдились говорить о тебе перед людьми, чтобы им не было стыдно. Поэтому мы сделаем все, что в наших руках. Работа ведется она и в Конституционном суде, ведется она документально, мы пишем разные инстанции, делаем все необходимое для того, чтобы отменить это антинародное и противозаконное, самое главное, именно антиконституционное соглашение, которое идет вразрез со всеми нормами российского законодательства. Поэтому я хотел бы предупредить именно этих людей, смысл в этом есть. По крайней мере, мы объединились так, как не объединялись никогда, и кто знает, когда еще раз произойдет подобное. А насчет того, что кому-то заплатили деньги или есть какие-то спонсоры, я, если честно, вообще не хотел затрагивать эту тему, потому что это просто специально увод в тему стороны, но вы видите, вы знаете, кто там участвует.
Багаудин, я, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и все-все-все, кто там участвует, и Магомед Муцольгов, никто из них не является каким-то богачом-бизнесменом, и каких-либо денежных средств из-за рубежа мы не получали, как уже говорил Багаудин. Это все пожертвования, частные пожертвования людей, и за счет них на этом митинге люди обеспечивались питанием и прочим. Более того, я скажу, что были люди, которые приезжали из-за границы, это ингуши, представляющие нашу диаспору, и они делали небольшие вклады, то есть это были их личные средства. Для того, чтобы митинг стоял, и для того, чтобы людям было что есть и что там делать. Также это даже дети, примеры детей, когда сын того же Магомеда Муцольгова, он из своей копейки достал 1000 рублей и попросил отца пожертвовать эти деньги на митинг. Сын еще одного моего приятеля, он сидел перед двором и продавал свои игрушки для того, чтобы эти деньги пожертвовать на митинг. Как бы это смешно не звучало, но тем не менее такие вот поступки есть. И такие мужчины в нашем народе есть и остались, и они будут, иншаллах. Ну и под конец я бы хотел поблагодарить нашу отдельно, потому что нашу диаспору в Германии, а именно нашего брата Аздоева, который скончался 18 числа, и вчера его похоронили. Это мужчина, который действительно переживал за свой народ. Их обращение очень приятно было слушать. Их братья, они были здесь на митинге. И буквально вчера мы участвовали на его похоронах. Аллаху гештолцен, да лишь заметик, дяколцен. Аллаху елсмали солотолцен. И да приумножит Всевышний Аллах таких мужчин в нашем народе и в уме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Да воздаст Аллах им, всем вам, нам всем Всевышним благом. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.